शिफा आपके मुंह में। सब कहें शिफा मेरे मुंह में, मौज़ात मेरे मुंह में। आमीन। मेरे पीछे आपने आयत कहनी है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। आमीन। लास्ट संडे हमने इसके बारे में सीखा कि कैसे दाऊद ने जाति जूलियत का मुकाबला किया। दाऊद एक लड़का है, ना तजर्बाकार है, कोई उसके पास सोल्जर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसने एक जो हैकल आदमी जाति जूलियत का मुकाबला किया, क्योंकि वो बात उसके दिल में आई और फिर उसके मुंह में आई, और दाऊद ने उसे कहा कि मैं तुझे शिकस्त दूंगा, आई विल डिफीट यू, और मैं तेरी गर्दन उतार कर तेरा गोश्त जो है ये जंगली जानवर खाएंगे और परिंदे खाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अब उसने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, कोई वेपन, कोई तीर, कोई पत्थर उसने नहीं चलाया, लेकिन उसने अपने दिल में यह सोच लिया था कि इसको मारना है, इसको शिकस्त देनी है। आज उसी का सेकंड एपिसोड है, दूसरी किस्त है। और मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब उसको दोहराने का टाइम नहीं है। लेकिन बात दिल से हो और मुंह पर आए, वो आपको बाप बरकत बना देती है। When you speak the word of God, तो रेस्टोरेशन, हीलिंग, मिरेकल्स बहाल होना शुरू हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। और लिखा है अगर तू यकीन करे और शक ना करे। मैंने लास्ट टाइम बताया कि शक का मतलब है कि तू झिझके नहीं, शर्माए नहीं, हिचकिचाहट ना करे, तो तेरे लिए हो जाएगा। अगर तू इस पहाड़ से भी कहेगा उखड़ कर समुंदर में जा पड़, तो वो समुंदर में ऐसा हो जाएगा। आज भी हमने पढ़ा खुरूज की किताब में से, as healing in your mouth, या स्पीक टू द रॉक, चट्टान से कहो। और इसके बारे में हम सीखेंगे। खुरूज 17 बाब में बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, बियाबान में हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में जब यह वाक़या हुआ है तो 42 डेज या 45 डेज शायद मेरे ख्याल में हो चुके हैं। पानी नहीं है, पानी इंसान की जरूरत है। लोगों ने, खुदा के लोगों ने, बनी इसराइल ने मूसा और हारून से झगड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो अपने लीडर्स को मारने के लिए, संसार करने के लिए तैयार हो गए। वो भूल गए कि कैसे मूसा ने फरौन के सामने दलेरी से जाता हमें निकालने का वसीला बना। वो अपने उस लीडर की सारी मेहरबानियां भूल गए, और पानी ना मिलने की वजह से इंतहाई गजबनाक हुए, गुस्से में आए, और बड़ी एक हफरा तफरी। और उन्होंने ये सवाल भी किया कि अगर खुदा ने हमें निकाला है तो फिर खुदा कहां पर है। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, वेयर इज द गॉड, खुदा कहां पर है। उन्होंने मूसा को भी समाया और उन्होंने खुदा को भी मेरे अजीजो आजमाया। और फिर मूसा ने खुदा से बात की और खुदा ने मूसा को जवाब दिया कि ऐसा कर कि तू लोगों को साथ ले, अपने हाथ में लाठी ले और उस जगह पर जा
जो मैं तुझे दिखाता हूं। और तो फिर जब उस चट्टान के पास पहुंचे तो उसको तूने मारना है, और जब तू अपनी छड़ी से, अपने राड से मारेगा तो पानी निकल आएगा, तू भी पीना, तेरे लोग भी पिएंगे। और ऐसा ही हुआ। मूसा ने अपने लीडरशिप को साथ लिया, लोग बिहाइंड खड़े हैं, और फिर उस चट्टान पर जो बताई गई थी ऐसे ही उन्होंने मारा है। और फिर जब मारा है तो फिर उसमें से पानी निकल आया, और फिर वहां पर सब लोगों ने पानी पिया, जानवरों ने भी पानी पिया, और सब ने पानी पिया, उनकी प्यास बुझ गई। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं, चूंकि उनके 40 दिन का ये सफर था जो 40 सालों तक महीत हो चुका है। फिर से दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं, और जब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, ये दो वाक्यात इस बात को याद रखें, मैंने टाइम से हम मिक्स कर जाते हैं कि एक वाक्य है। चट्टान पर मारने का दो वाक्यात है, और ये इसके बीच में अरसा है। खरूज वाला वाक्य लादा है और गिनती वाला वाक्य लादा है। जब ये दूसरा वाक्य हुआ है तो इसके बीच में काफी बनी इस्राएल के लोग मर चुके हैं, काफी ज्यादा की डेथ बियाबान में हो चुकी है, एक अरसा गुजर चुका है जब ये दूसरा वाक्य पेश आता है। और फिर हारून और मूसा की बहन मरियम, वो भी इस चैप्टर में हम नंबर 20 चैप्टर में पढ़ते हैं कि मरियम भी मर गई है। तकरीबन एस्टिमेटेड उसकी जो एज थी मरियम की 126 साल की थी, और उसी में उसको डेजर्ट में, उस सहरा में, बियाबान में उसको दफन कर दिया गया है, और वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकी है। ये हालात है कि मूसा की बहन मर चुकी है, बहुत सारे इस्राएली मर चुके हैं, बहुत सारे बुजुर्ग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो उनके साथ निकले थे अब उनमें से कोई भी नहीं है, कई नए लोग पैदा हो चुके हैं। लेकिन पानी का मसला फिर बन गया। अब उन्होंने जो पानी से बात शुरू नहीं की है, बल्कि उन्होंने बात चैप्टर को पढ़िएगा, उन्होंने इस बात को शुरू किया कि यहां पर हमें छलियां नहीं मिल रही हैं, यहां पर हमें अनार नहीं मिल रहे हैं, यहां पर हमें अंजीर नहीं मिल रहे हैं, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हमें तो यहां के खीरे भी नहीं मिल रहे हैं। वो बियाबान में फल और ड्राई फ्रूट तलाश कर रहे थे, और मूसा हारून से लड़ रहे थे कि हमें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और फिर आखिर में जो एक मसला हुआ यहां पर, फिर से वो पानी का मसला पैदा हो गया, फिर से पानी नायाब हो गया। और पानी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है। पानी का आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी मसला है, तो बनी इस्राइल का भी पानी का मसला रहा है। तो ये फिर पानी नहीं है। फिर वो मूसा के साथ, हारून के साथ फिर वो लड़ना शुरू हो गए। क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तो हमें मरने के लिए यहां पर ले आया है? क्या हम वहां नहीं मर सकते थे? हमारे लिए वहां पर कब्रिस्तान नहीं थे जो तो हमें यहां पर मरने के लिए ले आया है? फिर सारी कौम दूसरी बार इंतहाई गुस्से में, इंतहाई जलाल में आ रहे हैं कि हमने मूसा हारून को खत्म कर देना है, उनको मार देना है, इन्होंने हमें दुख दिया है, इन्होंने हमें परेशान किया है। और फिर ये सारे हालात हो गए तो फिर लिखा है कि मूसा और हारून खुदा की हजूरी में जाते हैं, खैमा इज्तिमा के सामने जाते हैं और औंधे मुंह गिर जाते हैं, और खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू कर देते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं। और फिर खुदा का जलाल लिखा है कि वहां पर जहर होता है। और फिर खुदा ने कहा कि तू फिर से उस लाठी को ले
یہ وہی لاٹھی تھی جو وہ فرعون کے پاس بھی لے کر جاتا تھا. یہ وہی لاٹھی تھی جو اس نے سمندر پر بہائی تھی. یہ وہی لاٹھی تھی جس سے سانپ بھی بنے تھے, اور یہ وہی لاٹھی تھی جس نے ان جادوگر کے سانپوں کو کھا لیا تھا. یہ وہ لاٹھی تھی. پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس لاٹھی کو لے, ہارون کو لے, اور جتنی لیڈرشپ ہے, ٹیک یور سٹاف, اپنے بزرگوں کو لے اور قوم کو لے, اور پھر سے چٹان کے پاس جا, جو چٹان میں تجھے دکھاؤں گا, اور تو چٹان سے کہنا, اور تو چٹان سے کہنا. اس کا جو کمانڈ ملا ہے کہ تو نے چٹان سے سپیک آؤٹ کرنا ہے, کہنا ہے. موسیٰ نے ایسا ہی کیا. موسیٰ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا, جس کے لیڈر تھے ان کو ساتھ لیا, چٹان کے پاس ان کو کھڑا کر دیا, اور خدا نے کہا تھا کہ پبلک کے سامنے تو نے یہ سب کچھ کرنا ہے. In the front of the people تو نے یہ سارا کچھ گانا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلا موضوع بھی جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی تو کہا تھا کہ ان کے سامنے یہ کرنا, اور پھر دوسری بار بھی خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے پبلک کے سامنے, اپنی ٹیم, اپنے سٹاف کے سامنے تو نے یہ سب کچھ کرنا ہے, اور تو نے صرف چٹان سے کہنا ہے کہ پانی دے, اور پانی نکل آئے گا. لیکن موسیٰ, اس بات کو یاد رکھیں کہ in the old testament جو پانی ہے یہ بلیسنگ کو زہر کرتا ہے. بہت ساری بلیسنگ کو یہ زہر کرتا ہے, اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کو بہت ساری باتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, اور عیسائیہ 43 میں بھی لکھا ہے, اور میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تمہارے لیے. پانی بلیسنگ تھا بنی اسرائیل کے لیے, پانی بلیسنگ تھا ان جانوروں کے لیے, پانی بلیسنگ تھا ان لیڈرز کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے وہ بلیسنگ جاری ہونی تھی. پہلے واقعے میں موسیٰ نے سوٹی مارنی تھی, چھڑی مارنی تھی, اور دوسرے واقعے میں موسیٰ نے کہنا تھا کہ کیا سپیک آؤٹ کرنا تھا موسیٰ نے. لیکن جب موسیٰ نے لیڈرز کو لیا, جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیا, چٹان کے پاس چلے گئے, تو موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے یہ چھڑی مار دی, 2 بار چھڑی ماری, not a single time. 2 بار موسیٰ نے یہ چھڑی مار دی, اور یہیں سے پرابلم شروع ہوئی. خدا کو یہ بات پسند نہ آئی. چھڑی صرف ایک بار مارنی تھی. یسوع نے ایک ہی بار قربان ہونا تھا. بار بار یسوع نے صلیب نہیں چڑھنا ہے, بار بار یسوع نے قربان نہیں ہونا تھا. پرانے عہد نامے کے واقعات وہ یسوع مسیح کی شبیہ کو, یسوع مسیح کے قربانیوں کو, یسوع مسیح کے کفارے کو ظاہر کرتے ہیں. یسوع ایک ہی بار قربان ہوا, ایک ہی بار اس نے قربانی دی, ایک ہی بار اس نے مار کھائی, ایک ہی بار اس نے کوڑے کھائے. اب صرف موسیٰ نے سپیک آؤٹ کرنا تھا, صرف موسیٰ نے اپنے زبان کو استعمال کرنا تھا. لیکن موسیٰ بھی اپنے جاؤ جلال والا بندہ تھا. موسیٰ سے یہاں پر کچھ غلطیاں ہوئیں. اور کیا غلطی ہوئی کہ موسیٰ نے اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا, اس نے لاٹھی کا استعمال کیا. اس نے کیا کیا جی؟ اس نے اپنی زبان سے سپیک آؤٹ نہیں کیا. اس نے اپنی زبان سے کہنا تھا چٹان پانی دے, پانی نکل آنا تھا. لیکن اس نے لاٹھی کا استعمال کیا, اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اس نے لاٹھی دے ماری. خدا کو یہ بات انتہائی ناپسند, خدا سے ناراض ہو گیا. اور لگتا ہے کہ جب خدا موسیٰ سے کلام کر رہا تھا تو موسیٰ کا دھیان اس کلام کی طرف نہیں تھا.
موسیٰ نے لگتا ہے اس کلام کو اگنور کیا، اس کلام کو ریسیو نہیں کیا کہ خدا اوپر سے کیا کہہ رہا ہے۔ خدا نے کہا تھا تو نے لیڈرز لینے ہیں، لوگ لینے ہیں، اور صرف سپیک اور کرنا ہے، صرف کہنا ہے تو نے چٹان سے، اور چٹان پانی دے گی۔ لیکن موسیٰ پرانے باتوں ہی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، نیا کمانڈ اس نے نہیں سنا تھا۔ He never listened the second command. Second command یہ تھا just you speak out، اور یہ چٹان پانی دے گی، یہ راک پانی دے گی۔ لیکن موسیٰ نے سنا نہیں ہے، موسیٰ نے ریسیو نہ کیا اس کلام کو۔ آج بہت ساری برکت جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، ہم چرچ میں بیٹھ کر بھی خدا کے کلام کو ریسیو نہیں کرتے ہیں، ہم ایکسائٹڈ نہیں ہوتے۔ گوروں کے بیچ میں جب ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا خادم بولتا ہے تو بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، کلیپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پاکستانی چرچ ایسا لگتا ہے جس برف کھانے چو کٹ کے لے آندھا کرو، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایکسائٹمنٹ، خوشی آپ کو کنیکٹ کرتی ہے خدا کے ساتھ، کہ آپ خدا کے کلام کے لیے جوش سے بھر رہے ہیں، خوشی سے بھر رہے ہیں۔ تو اگر پنجابی جو کہہ لے کہ بندے نے تھون مٹی بن کے بہ رہنا تو اس کی زندگی میں موضع بھی نہیں آنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم برکت نہیں پاتے ہیں۔ بڑا سمپل سا کلیہ تھا کہ اگر تو زبان سے کہے شک نہ کرے تو تیرے لیے ہو جائے گا۔ موسیٰ نے بھی کہنا تھا، لیکن وہ بھی اپنا پرانا لیڈر سے، اس نے بھی خدا کی بات نہیں سنی۔ پہلے خدا نے اسے کہا تو نے چھڑی مارنی ہے، ٹیک جو راج، اور سیکنڈ خدا نے کہا جسٹ اسپیک، اور صرف تو نے کہنا ہے، تیرے کہنے سے جب چٹان پانی دے گی۔ لیکن موسیٰ اس کا شاید خدا باتیں کر رہا تھا، لیکن شاید اس کا دھیان لوگوں کی طرف تھا، شاید وہ پریشان تھا، شاید لوگوں سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے کوئی خدا کی بات کو نہ سیریس نہیں لیا، اس نے خدا کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اس نے کلام کو سنجیدہ نہیں لیا۔ مینی ٹائم ہم سنتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ سیریس ود گاڈ۔ ہم خدا کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے ہیں، ہم ورشپ میں سیریس نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کا حکم ماننے میں سیریس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جو بات سمجھ آئی اس کو لے لیا، جو نہیں بھی سمجھ آئی اس کے بس جانے دیا، اور یہی وجہ تھی موسیٰ کے اندر شاید یہی پرابلم آ گئی۔ اس نے دھیان سے نہیں سنا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا اسے کہہ رہا تھا تو نے صرف اس اختیار کو، اس چھڑی کو صرف تو نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کام تو نے وہی کرنا ہے، لیکن اب تو نے مارنا نہیں ہے۔ اور موسیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اس نے چھڑی سے مار دیا، اس سے بھی کراس کر گیا، اور یہ خدا کو بات پسند نہیں آئی، اور خدا نے اسے کہا you will never go to the promised land، تو نہیں جا سکے گا، تو نہیں جا سکے گا، because you never believe me، تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا ہے، تو نے مجھ پر اعتقاد نہیں کیا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نے کہنا ہے، لیکن تو نے وہ پریکٹس ہی نہیں کی ہے۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے تو نے کہا تھا تو نے کہتے رہنا ہے، 24 گھنٹے کہنا ہے کہ اگر تو سچ، میں کہتا ہوں کہ اگر تو پہاڑ سے بھی کہے اچھل کر سمندر میں جا پڑ تو ہو جائے گا، لیکن تو نے کہنا ہے۔ You have to speak out، تو نے اپنے قرضوں سے کہنا ہے، خدا کے نام سے، یسوع کے نام سے نہیں کہہ جاؤ، تو نے کہنا ہے بیماریوں، مشکلات، مسائل اور سفرنگ نکل جاؤ، ہر طرح کی بری عادت ہو، ہر طرح کی بری ہیبت، ہر طرح کی قرض جو میرے خاندان پر، گیٹ آؤٹ، تو نے کہنا تھا۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہے تو نے کہنا تھا، لیکن کہ تم میرا بندہ ہونے کے باوجود، میرا لیڈر ہونے کے باوجود، ان کا پیشوا ہونے کے باوجود تو نے کہا نہیں ہے، اور تو نے میری بات کو دھیان سے نہیں سنا ہے، اس لیے you have not allowed to go in the promised land، اس لیے تم ملک کنعان میں نہیں جا سکا، وہ اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جس کو تو خواب میں دیکھتا رہا ہے، جو لوگوں کو دکھاتا رہا ہے، تو نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو یقین نہیں کرتے ہیں خدا پر، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا اگر تو شک نہ کرے، ایمان رکھے تو بڑے بڑے پہاڑ بڑے ہیوج چیز کو، ایک بڑے ٹیلوں کو، ایک بڑی مشکلات کو، ایک بڑے چیلنج کو ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی ریزہ ہو جائیں گے، میدان ہو جائیں گے۔ جسٹ ٹرسٹ آن می،
میرے اوپر یقین کر، میں مالک ہوں پہاڑوں کا، مالک ہوں سمندروں کا، مالک ہوں آسمانوں کا، مالک ہوں زمینوں کا، لیکن تو نے میرے اوپر موسیٰ یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اپنے اوپر. لیکن صحیح جاؤ یار کتنا تجربے کار بندہ، بڑیا بدروا کڈیاں نے، بڑی ہیلیں کیتیاں نے، لیکن گل نہیں دھیان نال سنی. بڑے موعظے کیتے نے، گل نہیں دھیان نال سنی. بڑیاں گواہیاں نے، لیکن گل نہیں خدا دی سنی. بڑا کچھ ہے لیکن گل نہیں سننی کہ خدا کی کہہ رہا ہے. واٹ گاڈ ڈیمانڈ، ہولی اسپرٹ کیا چاہ رہا ہے. موسیٰ کے ساتھ یہی پرابلم ہوئی ہے. اس کا دھیان لوگوں میں ہوگا، کدھر ہوگا، اسی اتھے نہیں سکتے، انہوں پتہ ہی ہے. لیکن اس نے بات کو مانا نہیں ہے خدا کی. خدا نے کہا تھا جس موسیٰ تو نے اس چٹان کے پاس جانا ہے اور اس سے کہنا ہے پانی دے. نہ اس کو ٹچ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف کہنا ہے پانی دے. موسیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ موسیٰ نے جنامی واٹ سے بنی اسرائیل دا وہ جا کے چٹان تے کٹ لیا. ایک بار نہیں مارا، لگاتار 2 چھڑیاں مار دی. یہ ایک ریولیشن تھا جو ایک پروفیٹکلی سٹیپ ہو رہے تھے، نبوتی سٹیپ ہو رہے تھے جو کہ آگے ہونے تھے. یسوع نے 1 بار قربان ہونا تھا، 2 بار قربان نہیں ہونا تھا. لیکن موسیٰ نے اس بات کا اندازہ نہ کیا. موسیٰ نے یہاں پر خدا کے کلام کو نہ سنا، خدا کے کلام کو اس نے ڈس اوبے کیا. آلویز جب خدا کے کلام کو ڈس اوبے کیا جاتا ہے تو پھر سفرنگ، دکھ، بیماریاں، لعنتیں کبھی جدا نہیں ہوں گے. جب خدا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے تو پھر بھی ہماری زندگی میں میرے عزیزوں کام نہیں ہوگا. خدا نے اسے کہا کہ تو نے کہنا ہے. خدا موسیٰ کو ایک نئے لیول میں موو کرانا چاہ رہا تھا. ایک وقت تھا کہ جب لوگ پانی پر دعا کرتے، تیل پر دعا کرتے. ایک وقت تھا کہ موسیٰ نے مارنا تھا، لیکن دس از دا ٹائم خدا اسے اگلے لیول پر لے کر جا رہا تھا. کیا تو کیا نہیں صرف ہو جائے گا. خدا اسے موو کرنا چاہ رہا تھا. خدا ہماری مان کو موو کرتا ہے نگلے درجوں میں. جب ہم سنتے ہیں ہم ترقی کرتے ہیں. خدا اسے موو کرا رہا ہے نیکسٹ لیول میں. لیکن موسیٰ موو نہیں ہو رہا، ویسے ہی موو ہو گیا، وہ آگے نہیں جا رہا. خدا کہہ رہا موسیٰ تو نے کلیاں موعظے نہیں کرنے، کلیاں موعظے، کلیاں گواہی، ایک کام نہیں کرنا. ذرا موعظہ کرنے ادھر بندے کے سامنے کر. ہاللیلویا. اور موعظہ کرنا تو پھر ان لوگوں کے سامنے جا اور مجھ پر یقین کر. تو کہے گا نا تو میں کر دوں گا. موسیٰ تو کہے گا نا، ہم تو لاٹھی نہیں مارنی، تو اپنا جوش جذبہ نہیں بکھانا، لاٹھی نہیں مارنے. جسٹ یو ہیو ٹو اسپیک. صرف تو نے کہنا ہے اینڈ آئی ول ڈو دا میریکل. تو کہے گا تو پہاڑ میدان ہو جائیں گے. تو کہے گا تو رشتے ہو جائیں گے. تو کہے گا تو بچے ہو جائیں گے. تو کہے گا حالات تبدیل ہو جائیں گے. تو کہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا بائی دی گریس آف گاڈ. سیکنڈلی موسیٰ سے کیا پرابلم ہوئی؟ اب خدا سے کلام تو لے لیا، اس نے سنا تو پورا نہیں ہے، پورے اپنے جلال میں تھا. کئی بندے ہوندے نا، بندے بھی کئی جلال چاہ جاندے ہیں، کئی باجیاں بھی جلال چاہ جاندے ہیں، سندے گندے کہے دی بھی نہیں ہے. اب موسیٰ سے پرابلم کیا ہوئی ہے؟ اب موسیٰ کا پیغام مل گیا ہے، تو نے چھڑی مارنی ہے. ٹھیک ہے، اب موسیٰ نے چھڑی لی ہے، لوگوں کو بلایا ہے تو لیکچر دینا شروع ہو گیا. او باغیو، او گناہ گارو، یہی کر رہے موسیٰ نے پڑھیے گا جا کر. وہ کہہ رہا باغیو اور نافرمانو، گناہ گارو، اور تو ہی دائیہ کی نہیں دیں دے ہو، تو ہی عدیہ نہیں دیں دے ہو، اور تو ہی شکر. موسیٰ نے کہنا شروع کیا ہے. خدا کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا. خدا کو یہ ایٹیٹیوڈ پسند نہ آیا کہ یہ کیسے بول رہا ہے. خدا کو یہ ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آیا کہ اس کا رویہ کیا ہے. حالانکہ موسیٰ وہ شخص ہے جس کے بارے میں لکھا ہے he is a humble man of God. پوری دنیا میں ہمبل موسیٰ جیسا کوئی نہیں تھا. لیکن حالات واقعات کئی باری ٹیمپریچر تے لے جاندے نے. لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کدھا کدھا جاندہ ہے؟ صحیح ماں چچ چے بیٹھے ہو، صحیح چکو ذرا ہاتھ. ڈاکٹر صاحب آتے بڑی چھیتی جاندہ انہوں پتا. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. موسیٰ کے ساتھ یہی پرابلم ہوئی تھی. پیان مار گئی سی، جیسے آسیہ ماں مار گئی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ بھی شاید بہن یاد کردہ پیاس
आई डोंट नो वो तो बंदे और खिलाफ होए सन तो गला लाइए कलीसिया ते गुस्सा ये मेरी शिकायत कर दी इन्हें पारी साहब ने शिकायत की ना बाबा जी ने शिकायत की उन्होंने तो वट कढ़न लिया मूसा को ये भी गुस्सा इन्हें मेरी शिकायत बाबा तक क्यों पहुंचाई है ये भी शिकायत है मूसा को गुस्सा था मूसा ने कहा गुनाहगारों और बागियों और पापियों ऐसे पढ़कर देख लीजिएगा यही लिखा है कहता है बागियों खुदा को ये रवैया पसंद नहीं आया खुदा को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया वो भी खुदा के लोग थे कमज़ोर थे बट दे आर गॉड पीपल दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे आर चिल्ड्रन ऑफ इसराइल वो खुदा के बच्चे थे लेकिन खुदा को यह तरीका पसंद नहीं आया कि ये मेरे लोगों के साथ सख्त बोल रहा है ये मेरे लोगों के साथ इल्ज़ामबाजी कर रहा है ये मेरे लोगों पर तहमत लगा रहा है ये ऐसे कर रहा है खुदा को ये तरीका पसंद नहीं आया इससे यू विल नेवर गो टू द प्रॉमिस लैंड तो उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकेगा तेरा रवैया ठीक नहीं है कई लोगों ने मौज इसलिए रुके ना उन्होंने रवैया ठीक नहीं है उन्होंने बोली ठीक नहीं है बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग इस वजह से रुक जाती है बोली ठीक नहीं है अपनी बोली ठीक कर लें अपना बोलना ठीक कर लें बीवी के साथ शोहर के साथ बच्चों के साथ दूसरों के साथ रिश्तेदारों के साथ खुदाम के साथ अपने स्पीकर राइट कर लें आपके लिए मौज़ात जारी हो जाएंगे दूसरों के लिए मौजा हो रहा है खुदा ने पानी दे दिया था मारने से भी हालांकि ये खुदा का तरीका नहीं था बट खुदा ने पानी दे दिया था चट्टान ने मारने से भी पानी दे दिया था खुदा ने फजल कर दिया था खुदा ने मेहरबानी कर दी थी लेकिन जड़ा अगा लीडर लगा से ना उन्होंने खुदा ने क्या तो बेशक बड़े राह च मौजे किते ने उन्होंने बड़े तितर बटेरे खवाए ने बट यू विल नेवर गो इन द प्रॉमिस्ड लैंड बिकॉज यू डिड नॉट ओबे मी एंड यू डिड नॉट ऑनर मी तूने मुझे लोगों के सामने तूने मेरी इज्जत नहीं की है तूने मेरी तहकीर की है लोगों के सामने तूने मेरे हुक्म को नहीं माना लोगों के सामने तेरा काम था तो गवाही दे रहा था तूने यीशु को जलाल देना था तूने खुदा को जलाल देना था तूने खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूह को जलाल देना तूने ईमान रखना था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तूने ये नहीं किया तूने गलत रवैये में हार्श लहजे में बोला है हार्ड वर्ड में बोला है इससे यू विल नेवर गो अपनी जुबान ठीक कर लें और खुदा के कलाम में लिखा है मैं पढ़कर सुनाता हूं मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है मेरे पीछे क्या मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं खुदा का कलाम कहता है जो अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करता है और मैं यही आपको बताता रहूंगा 17 दिसंबर तक 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक स्पीक द राइट वर्ड एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड अपने लिए बोले बजाय के फोन करें पारी ताहिर साहब पारी शरोन साहब पारी जमशेद साहब साढ़े दुआवा करो ईमान से बोलना शुरू कर दे शक ना करे द मिरेकल ऑन द वे एंड मिरेकल ऑन योर माउथ और मिरेकल वेटिंग मौज़ात बरकत आपका इंतजार कर जस्ट स्पीक आउट करके खुदा तू ये कर सकता है खुदा बेशक ये नहीं हो रहा लेकिन खुदा ने कहा पहाड़ से भी कहेगा ये पहाड़ मैदान हो जाएंगे ये पहाड़ समुद्र में जिस तूने बोलना है ईमान रखकर बड़ा सिंपल से तरीके है खुदा ने हमें बताए हैं उससे बरकतें लेने के लिए और मैं देख रहा था मैं ये पिछले साल मैंने पिछले हफ्ते इतवार को यही जोर दिया कि यीशु ने कहा लेकिन मैं देख रहा था तो खुदा तुझसे पहले भी कह रहा है कि तूने कहना है चट्टान से स्पीक टू द रॉक कैसी चीजें दोहराई जा रही हैं खुदा कह रहा है तो तूने सिर्फ चट्टान से कहना है चट्टान पानी दे देगी तुझे मारने की जरूरत नहीं है एक और मूसा से गलती हुई पहली गलती क्या थी उसने कलाम को ध्यान से नहीं सुना और खुदा ने कहा था कह उसने 2 छड़ियां मार दी नंबर 1 नंबर 2 उसका बिहेवियर लोगों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था जिदा जिदा बिहेवियर अपने साथी ना ठीक नहीं जे और मौजे लेना जे अपनी जबाना ठीक कर लो जड़ा जड़ा बीबी नू या जड़ी बीबी भाई जानू गाला कर दिए बंद कर दो ठीक है जो जो सख्त लफ्ज बोलता है कोई भी मुझे नहीं पता लेकिन कोई ना कोई तो हो जाता ना जी अगर खुदा कह दिया मैं त्यानू कह दिया तो कोई ना कोई तो है ही है मतलब वो लिए हाथ नहीं चुकावा ठीक है उसके लिए हाथ नहीं उठाएंगे फिर फड़े जाओ दे ठीक फिर फड़े जाओ लेकिन एक बार याद रखो कई बार लोग सामने बड़े नाते तोते लगते जे तो पिछोर किनिया गालां वाह के आए होंगे जे इसलिए ठीक है अपना बिहेवियर ठीक करना नंबर 3
नंबर 3 मूसा कहता है असी हम क्या डेली इस चट्टान तो पानी कढ़िए, हम पानी निकाले। वो क्रेडिट खुद ले रहा है। खुदा को ये भी पसंद नहीं आया। ये तो खुदा ने कहा था तूने क्या है तो मैंने करना। वो मूसा तो यूज हो रहा था, हम तो सिर्फ यूज होते हैं। वी आर नॉट, हम तो शाफी नहीं है। शाफी तो एक है, जीसस क्राइस्ट। ओनली जीसस क्राइस्ट इज अ हीलर एंड सेवियर। वही है। मूसा कह रहा है हम निकाले पानी, असी हम तेन पानी कढ़ के दिए, तेन टैंकियां भरीए, तेरे सारे हौज भरीए तो तेन पानी ही पियाइए। खुदा को यह भी पसंद नहीं आया कि करना तो मैंने है, एक ही क्रेडिट लैंड है। पढ़िएगा इसको, गिनती 20 बाब को पढ़िएगा। मूसा की जुबान ऐसी चल रही है कि जैसे वो क्रेडिट खुदा को नहीं दे रहा है, सेल्फ ले रहा है। सेल्फ, ओ जी असी हम बड़े दुआ नहीं। डोंट ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा मत करें। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिकन डॉलर पर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। ओके, लिखा है। थैंक यू वेरी मच। इन गॉड वी ट्रस्ट। हम खुदा पर यकीन करना है, यीशु पर यकीन करना है, उस पर कलाम पर यकीन करना है। ये पहाड़ मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। कहे मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ। आइए कहे मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ। आइए बोले मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ। खुदा तो मेरे ईमान को बढ़ा रहा है, यीशु तो मेरे ईमान को बढ़ा रहा है। मेरे मुंह में तो अपने बोले थक गए। खुदा तो मेरे मुंह में अपने कलाम को रख रहा है। मैं अपने कारोबार पर तेरे कलाम को बोलूंगा। मैं 24 घंटे तेरे कलाम को बोलूंगा। मैं अपने घर में तेरे कलाम को बोलूंगा। ऊपर वाले जोरदार ताली। हालेलुया। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। इसकी आदत बना लें, हैबिट बना लें इसकी। और आप देखेंगे यहां पर आज 5-6 लोग गवाही दे रहे थे, द टाइम विल कम, यहां पर लंबी लाइन बाहर तक होगी। आपने साथ देना है, आपने साथ देना है। आप हमारे साथ खड़े रहें। आप छोटे छोटे कामों का, जैसे बिशप साहब कह रहे थे, छोटे काम भी, छोटे काम से शुरू करें गवाही। डोंट वेट एक बिग मिरेकल। छोटी गवाही भी पैदा हो गया है, वो आपकी बड़ी गवाही बन जाएगी। हालेलुया। छोटा ईमान पैदा हुआ है, वो बड़ा ईमान पैदा हो जाएगा। छोटी दुआ हुई है, एक बड़ी दुआ बन जाएगी। छोटी गिविंग हुई है, एक बड़ी गिविंग बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। मूसा सीनियर बंदा है लेकिन गलती कर गया। नंबर 1 गलती की है, उसने डिसओबे किया है। खुदा ने कहा सिर्फ क्या है, सिर्फ तूने कहना है। सेकंडली उसने अपना रवैया बड़ा सख्त कर लिया, बड़ा गुस्से से आ गया। और बागियों, अपना रवैया ठीक करें, अपने खानदान में रवैया ठीक करें, अपने साथी के साथ रवैया ठीक रखें, चर्च में एक दूसरे के साथ। और इफ यू वांट टू मिरेकल इन योर लाइफ, नाराजगियां नहीं है, छोटी सी जिंदगी हमारी, नाराजगी में, गुस्से में, शिकायतों में ना गुजारें। ये कुछ नहीं है, माफ करें, फजल के साथ डील करें। लास्ट अमेरिका जाने से पहले आई हैव टोल्ड यू आई लिव इन ग्रेस एंड आई वांट टू ग्रेस एंड शेयर द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा के फजल को याद रखें। खुदा हमें माफ करता है, आप भी माफ करें। हम सब कमजोर हैं, भीख है, गुनाह, कमजोरियां लीडर से, मुंह से, आपसे हो सकती है। बस माफ करें, फजल करें। जैसा खुदा अपने दिल में कड़वाहट ना रखे, अपने दिल में कोई ऐसी नाराजगी ना रखे। खुदा के फजल से आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बढ़ते उसके आसमानों से जारी हो जाएंगे। जब आपकी जिंदगी में फजल होगा, जब आप फजल डील विद पीपल विद योर ग्रेस, ग्रेस के साथ डील करें लोगों को। हिसाब किताब ना करा करे, नया किताब हो नया करा है, नया किताब हाँ करता है। तो दुनियादार लोग का काम है। वो आर चर्च, वो आर चर्च, वी आर गॉड पीपल। हम खुदा के लोग हैं। ये मूसा से 3 गलतियां हुई और एक बड़ा आदमी था। एक और मुझे समझ आई कलाम कल तैयार करते। खुदा ने सिर्फ मूसा से कहा था यू हैव टू स्पीक टू द रॉक, तूने चट्टान से कहना है। वो लॉ मूसा को था। किसको लॉ था? लेकिन यीशु ने क्या किया? उथे मूसा ने नहीं किया, पादी कमरू नहीं किया, किसी और को नहीं कहा। अगर तू कहे उसमें प्रवीण भी आ जाए, उसमें विक्टोरिया भी आ जाए, उसमें रिबेका भी आ जाए, उसमें मार्क भी आ जाए, उसमें आरब भी आ जाए, उसमें सादक भी आ जाए, जो भी कहेगा उसके लिए मौसा हो जाएगा। पहले सिर्फ मूसा था,
पहले मूसा को कहा गया था तू कहेगा तो होगा, तू कहेगा तो पानी जारी होगा। पुराने चर्च, पुरानी कलीसिया के लिए, बियाबान की कलीसिया, तू कहेगा तो उनको बरकत मिलेगी। मैंने तेरे मुंह में, ऐ खादम, मैंने तेरे मुंह में बरकत को, कलाम को रखा है, बरकत दिया का, तू कहेगा तो हो जाएगी। लेकिन जब हम नए एहतराम में रखते हैं, जब यीशु मार खा चुका है, तो फिर कहेगा हर कोई जो उसके लहू से धुल चुका है, जिसने उसकी रास्तबाजी को पूरा कर लिया है, जो उसके साथ चल रहा है, जो उसके हुक्मों का मानता है, उसको कहा गया अगर तू कहेगा तो तेरे कारोबार की शाखें बढ़ जाएंगी। अगर तू कहेगा तो तेरा एक बच्चा नहीं, तेरे सारे बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएंगे। अगर तू कहेगा तो तेरे बच्चों की फीसें भी पूरी होंगे, तेरे घर के भी खर्चे पूरे। अगर तू कहेगा बिकॉज मैंने तेरे लिए अपना कीमती लहू दे दिया है, वो सारे चर्च को लहू कर दिया है। हर चर्च का हर बंदा बोल सकता है। पहले सिर्फ मूसा था, अब हर कोई मूसा यहां पर बैठा। बेशक पढ़ा है, मूसा से बहुत पढ़ा लिखा से, लेकिन यहां पर माड़े मोटे साढ़े नाल सारे चलन डे एवरी पर्सन को यीशु ने लॉ कर दिया। तू कहेगा ना, बेशक तू BEd TH किया कि नहीं, पर तू कहेगा तो मैं तेरे लिए कर दूंगा। तू शक ना करे, तेरे लिए लोग कहते हैं रिश्ता नहीं होना, फिक्र ना कर, तेरे लिए अमेरिका तो बिजनेसमैन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो सोनिया, ठीक है। तू कहेगा, खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है। रिश्ते भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। खुदा से राह में नदियां जारी कर सकता है, क्योंकि खुदा ने कहा था। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आखिर है, सिर्फ पढ़ूंगा और कुछ नहीं है। पहला करंथियों 10 बाब 4 आयत, फर्स्ट करंथियों 10 चैप्टर वर्स, बस ठीक है, आप सुने। और सब ने, आपने मेरे पीछे कहना है, और सब ने, ऊपर वाले भी, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। वह चट्टान कौन था? यीशु के लिए जोरदार तालियां। वह चट्टान कौन था? वह मसीह यीशु है, जो उनके साथ साथ चलते थे। पौलुस रसूल कह रहे हैं, वो कह रहे कि जो चट्टान पानी दे रही थी बियाबान में, वही चट्टान आज भी तुम्हारे बीच में है। जब तू चट्टान से कहेगा, और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7:35 या 37 में कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, उसके अंदर से नदियां जारी हो जाएगी। अगर कोई प्यासा होगा जो मुझ चट्टान के पास आ जाएगा, उसके लिए शफा की नदियां जारी हो जाएंगी। जो कि भूखा और प्यासा है, उसके उसकी जरूरत जारी हो जाएगी। जो किसी भी चीज का हाजतमंद है, जो मुझ चट्टान के पास आ जाएगा, उसके सब कुछ जारी हो जाएगा। बिकॉज आई एम लिविंग रॉक, क्योंकि जिंदा चट्टान हूं जो आज भी तुम्हारे साथ साथ रहती है, जो आज भी तुम्हारे साथ साथ चलती है। When you speak the word of God, इस बात को याद रखें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और वही फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान, हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े होते हैं।